এটা ହେରିଡେଟାରୀ ହେଇପାରେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ନିଶା ସେବନ କରୁଥିବେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ମାଙ୍କର ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ର ଅଭାବ ଥିବ ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଯେ ଗ୍ରହଣ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥାଏ। ଖଣ୍ଡନ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛି ଯେ ଗ୍ରହଣ ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଉନି ପୃଥିବୀରେ 200 ଦେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗ୍ରହଣ বা পরাগ হচ্ছে সেই সময় সে লোক মানে ফ্রিলি বাহারে বুলতি তাহলে তো সে সমস্তর পিলা মানে গ্রহণ খন্ডিয়া হয়ে বুলু থাকে জনে দুই জন কেহি হো না থাকে তেণু এ গোটে গ্রহণ খন্ডিয়া পছরে গোটে বৈজ্ঞানিক কারণ রয়েছে সেই কারণটাকে আমি বুঝা পড়ব আকু আমি গ্রহণ দিন বাহারে বা পরিবা কাটিলে তার গ্রহণ খন্ডিয়া উপরে কৌশি প্রভাব নাই। देखो विज्ञान कथा को आम ज्योतिष शास्त्र जहाँ कहलु वैज्ञानिक कारण सहित कहलु जो कथा सुतार बाबू कहले परिवेश एवं फोलिक एसिड से जलतत्व पर आम कहलु कारण जलतत्व सहित ये ग्रहणर संपर्क रही आपण मैंने देखिथिबे जो माने गर्भवती स्त्री आमर हिंदू धर्म सनातन धर्म हो जेकोसी धर्मशास्त्र अच्छी माँ माने जो भली भाव तांकर चरित्र को गठन करिथिबे एवं जो भली भाव पूजा पाठ एवं प्रार्थना आदि करिथिबे सेही संस्कार नहीं से गर्भरु संस्कार नहीं सेही पिलाटी जन्म निए जी आमर भारतीय संस्कृति कहूँ तेणु जदि गर्भ अवस्था थिला बेले आमर अच्छी ए ग्रहण समय गोटे नड़िया नहीं नड़ियाटाକୁ रखी एवं मंत्र जप करने द्वारा कारण गोटे जागतिक परिवर्तन होची जेतेबेले देखिबे आपण जागतिक परिवर्तन हुए किछि भी आपण भाभी पारुथे ना एमती किछि इफेक्ट नाही किंतु सूक्ष्म सूक्ष्म इफेक्ट तार बॉडी